Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisan malih suarane sing krungu wong lanang doang. Ngobrol be ibu-ibu. Pantes manjing neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah para alim ulama, para kiai, para ustadz wal ustazah, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat sepuh kang kula boten sebat syafat syose fa insyaallah tidak mengurangi takziman wa takriman kula. Guru bersama Al Mukarram Bapak Kiai Haji Uding, juga guru kita bersama Kiai Haji Ismail Basri, Ustadz Haji Thayyib, Ustadz Sarkani, Ustadz Akimuddin, Ustadz Nur Samsudin, Ustadz Kalwani, Ustadz Suhandi, Ustadz Haji Sarman, Ustadz Muhammad Sarmani, Ustadz Saiful Anwar, wabil khusus Sahibul Walimah, Walimatul Hal Al-Mukarram Al-Ustadz Sarmani Hatta, wong tua kula Bapak Samin dan Ibu Ratmuna, Ibu Lura atau yang diwakili oleh putra yang tercintanya Sekdes Bapak Muhammad Robi, Kori kang kula hormati pembawa acara, kang kula hormati ibu bapak sing hadir, kang kula hormati santriwan dan santriwati yang abi banggakan, penceramah kita Ustadzah Haja Hafsah yang saya sayangi dan yang saya cintai. Rabi kita mau kan mang, bukan anak sing aku doang. Dunia modern iki gilati wadon sing bisa ngaji ku gati. Ari asal wadon doang ngeluyur berong iwu karung gak kudole. Berjuta-juta bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Banyak gadis yang cantik di atas dunia ini, hanya Haja Hafsah yang kucintai. Megar boleh kemah. Karena biasa nih ibu-ibu mah pengennya diman, disa, tokokaken kalung singget, gelang singget, cincin sing rem, umai sing bag, mobile sing bag, duitnya sing ak, ku hararai wadon mengkonon. Nek kita. Kalau semuanya udah difasilitasi oleh sang suami sesuai dengan kemampuan lakinya masing-masing, masih merengut bening laki, ngambak bening laki, melembung bening laki, monyong bening laki, dia tak singga gorokan. Ana sing monyong laki pana. Endi wong endi? Kudengerin teh kudong abang. Apa kodong kuning, uangnya mayu ayu ngaran celet kita, tapi rupanya judes gitu. Enak gitu. Terus takin ya, lanjut. Syukur alhamdulillah kita bersama diberikan panjang, diberikan sehat wal'a. Alhamdulillah, wow kontak ya Ustadz Sarmani, Madriri, Kang Jemudin, wih langsung Kang Udin kontak terus dikia. Diterima oleh penitia, salaman tekang semper kita. Panjingakan yang umah bagus, subhanallah, macam-macam. Anak salak, anak jeruk, anak apem, macam-macam kue. Menai baliknya dibungkus akan be. Ampura kima, Ustadz Sarmani ngingetakan. Nggih, syukur alhamdulillah. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Acara niki bu, acara hall. Jadi kita tadkirul maut. Jadi boten kata gemuyu kulane. Nggih. Jadi kita lagi tadkirul maut. Ingat-ingat bakal. Jadi kanjang Nabi sapa bewong sing ake inget mati iku luar biasa.
Nggih tanggih wong sing akeh ingete mati otomatis iku tidak akan berbuat maksiat. Memperbanyak amal ibad, salat erat, ngajine erat, sedekah erat. Ibu-ibu ki kapan arep mati niki? Hidup kita di dunia tidak akan kekal abadi selama-lamanya, akan menghadap Allah. Sesuai kelawan amal perbuat. Makanya kita ning kiai ki aja lok sengit, ning ustad aja lok sengit. Iki mah ning ustad ning kiai aja ana ustad tuku motor bagus, duitnya sing endi ya? Di budek iku. Enggih tangge. Wong kiai ustad mau dijamin ning Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kelawan ilmu nih, maka didik anak ibu bapak sekali yang berbahagia. Anak ngadidik dikone magawe bae nih KMK. Dikon magawe doang. Padahal mah sudah dijamin oleh Allah. Man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Lamun kita pengen dunia kudu kelawan lamun kita pengen akhirat kudu kelawan lamun kita pengen bahagia dunia dan akhirat kudu kelawan pesantren kan anak kita. Gitu nggih? Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, perkembangan era globalisasi dunia modern anak-anak kita coba. Wong rancailat enti bocah sing gelem ning mondok. Bisa dihitung Pak RT, Pak Sekdes. Pengen sekolah ngenekakan. Ngaji merebecus. Gaya be tinggi. Nggih tangge? Setiap maghrib ibu-ibu coba anaknya coba. Nyekel apa coba? HP. Orang durra kata uang tuanya. Terus takin. Santai baik kita, yang penting pasti gitu. Tapi penceramah ini mah meyakinkan. Tapi kita orang kayak gemuyu bu kimora. Khusus kita tadkirul maut. Entah pada sadar manusia. Nggih tangge. Acara lian membeke kita. Iki boten kocak kalau boten. Ima kudu ake ingat mati. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, hidup kita di dunia tidak akan kekal abadi selamanya. Makanya kita untung ake kiai, ake yang memberikan ilmu kepada kita. Kita orang sempat ngedelang nabi, tapi anak kiai kita ngedelang wajah kiai ku ibadah. Ngedelang kiai ku ustad ibadah. Bayangkan bapak ibu sekalian yang berbahagia. Man sofaha aliman pakan nama sofahani jerkanya itu. He wong rancailat sing sapa salaman kalawan Kiai Ismail kal ustadku. Maka seolah kita salaman kelawan kanjang nab. Wa man jalasa aliman pakan nama jalasani. Sing sapa dodok kelawan kiai. Ko jerekannya nabi, iku seolah dodok kalawan isun, lamun dodok ning dunia kalawan ke, engkaunya dodok kalawan kita ning akhirat ning alang masa dodok kelawan kanjang nab, elok bapak ibu nih dodok kelawan kiai dodok elok, dodok, nggih, lamun kita nih makanya ngaji kubu modal bapak ibu sekalian berbahagia, nggih tangge, aja sampai kita orang ku. 1000 kita haji, 1000 kali kita umroh dibandingkan ganjaran gaji masih gedean ganjaran ngaji. Sanajan salat rajin ngaji orang mal bakal diterima salat bu. Kerungu ta. Wong masalah salat teman, tapi ngaji orang mal bakal diterima salat. Kenapa? Karena kita masih kekurangan ilmu. Nggih nggih. Wa kullu ma bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu fa kullu ma bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sampai bising beramal tanpa dasar dengan ilmu tidak akan diterima amal ibadah kita, baik bab sholat maupun bab zakat maupun bab haji dan lain sebagainya. Tapi harus kita didasari dengan termasuk sholat. Sholat itu 2 rukun. Rukun sholat kan apa kamu? Sangat. Pira rukun sholat kan?
Ibu-ibu ke sing rajin mengaji tapi dinggo mau elok. Lek kita mah. Ngaji kalau leling tunggu labat ya bud. Kalau mima seragam laki sing dikeribitakan. Nggak perlu nggak kondangan pupur melok, ana 5 senti. Dincu nih kan luak mangan ayam. Dilatih gemelet ke lepocoknya. Giliran turu ke laki mabunet sotpel. Orang wadon neraka tak. Aja pelengos. Kalau lagi ngaji, ngaking tas mah gue deh. Ini jerone pupur kelawan kaca. Barang anak kue mah diwadahi be. Kawan ibu semua nong. Terus tak ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil mujahidillah bi alil badri ya Allah. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hidup kita dunia kibu bagaikan wong sing merantau. Wong sing ning Jakarta pasti akal balik nih Rancailan. Akur takutnya. Wong ning Palembang Arab pasti pulang ke Rancailan. Kita pun sama, innalillah wa inna ilaihi. Kita kendek Allah, kita ken bakal balik nih Allah. Kapan kita matiin itulah rahasia Allah. Aja ngerasa kita masih waras, aja ngerasa kita masih enom, aja ngerasa kita ora duwe penyak. Kadang sing duwe penyakit mau ora mati-mati, sing waras mamot. Kok? Itulah mati. Al mautu ya'ti baktatan, utawi mati iku ngaget. Ibu persiapan. Apa persiapan kita menghadap Allah engkaunya mati? Nggih bapak-bapak ibu sekalian berbahagia. Lihat kita wong sakarat, bermacam-macam wong sakaratku, delengan coba. Ana sing matanya melotot, ana sing ngegeget dan lain sebagainya. Iku wong sesuai kalau amal perbuatannya masing-masing. Kalau kita wong soleh ahli ibadah kaya wong Rancailat, nalikane ak dicabut aroe. Iku sudah lihatkan oleh Allah ku tempat sirahku, sarma. Ana teh sarma ya. Ku tempat iku suargaku sampai ngomong roy kodimuni cepetakan kita nih ya Allah wis ora apa-apa kita ikhlas ridho. Bayangkan luar biasa lamun sing ahli ibad, lamun sing ahli maksiat, salat ora, ngaji ora, gawene main bae dan lain sebagainya, mabok bae. Ya Allah subhanallah, ditelengakan ke tempatnya syariah. Misale gimana? Ikut telengakan neraka jahanam. Ngejerit ciraya wailaha aina tadhabuna. Cilaka ya Allah, kita ora kesat mati ya Allah, ya Allah. Arab digawan inti kita nih ora sanggup ya Allah, kita mau ora. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Aja watukan. Sangkut iki ana bae iklan ini. Terus lanjut. Makanya zaman sahabat gak bengen bu, rumah tanggaku patang macam. Anak rabine sholat, lakinya budek.
sijiku ana maningku lakine mah salat rabine lenger ana maning lakine salat rabine salat iku mah wong rancailan ana maning si lakin ora salat rabine ora sakekep sakuali terus lakine lanjut kok sing rabine salat lakine budak nah iki gawenikeun maksiat bae gawene main bae ningan dindi be ora salat ngaji sampai ke apa di mai gering wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i nafsi minal amwal wal anfus lan yakti teman Allah nguji nih kita kabeh aja ngerasa kita waras bae Allah akan berikan ujian kepada kita bertubi-tubi ujian nanti akan menghadap kepada kita nalikane kita tidak sabar diberikan oleh Allah Subhanahu baik sing waras maupun sing gering dimai ujian yang Allah kebenaran kira bini marajin ngaji sholat laki ini ke budek dimai gering nangis rabin karena kita semengen ku kakang kok kon salat kon ngaji bareng kono ku premen iku ngap-ngapan Halo Ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz, tolong laki kula lagi sekarat Pak Ustaz. Parani, bener. Biar Ustaz yuk ngucap kalimat syahadat enda mati ngagawa iman, enda husnul khotimah. Asyhadu an la ilaha illallah. Laki nor bisa. Orang relok salat. Pegel Ustaz ya kun. Batur siapa celok. Dicelok batur. Assalamualaikum. Salam di Pak Ustaz dan apa Ustaz? Kau delang kau batur diraku. Jadi batur dirak. Iya batur apa? Main remi aja. Ya Allah. Main rem. Kerongokakan kon ngucap kalimat tauhid. Enda mati nih ngagawa iman. Husnul khotimah. Delangan ke. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ada ustadz pegel kita nih. Wis sepisan maning terakhir ke. Asyhadu an la ilaha illallah. Barang batu yang ngembat ning kuping ikun. Kereteng. Innalillah wa inna ilaihi sesuai kelawan ucapan mau nih. Lamun wong sing tukang mabok engko ning alam kubure digandulaken mabok ya. Digandulaken engko nih. Terus tadi kini lanjut ta. Ya Rabbi bil Mustafa balik maka waghfir lana ma madha ya wa los delengan Pak RT ceket sing patang macem anak lakine salat rabine ora anak rabine salat lakine budek anak rabine salat lakine salat anak maning rabine ora salat lakine ora los setiap kampung iku zaman Nabi kebengen weten terus nah kesempatan kita dalam rangka untuk memperbaikan amal ibadah kita bulan Rajab itu menyucikan badan kita mata kita, lisan kita, tangan kita, sikil kita. Selama ini buat apa mata kita? Apakah kita ngedeleng Quran? Apakah kita ngedeleng kita Quran dan hadis dan kitab dan sebagainya? Apakah naleke? Apakah mata kita untuk berbuat maksiat? Mau kan larak lirik, nonton sinetron tua-tua gang ngenakakan. Nak kita orang cilat, tua-tua deng jadi putih nih. Iku kenapa nih? Tua-tua aja ya Allah kelas wis setengah 6 kayak jam kan masih gelem mengkono niku bae tua-tua orang akan kata zikir baca tasbih baca sholawat
Ana si mengkonon niku. Mati lagi nonton TV, orang ngagawa iman niku. Nu ngedeleng sinetron bae. Coba si ibu sadar bu, wis tua kun. Ki makin tua makin judes. Sing aranna sakinah mawaddah warahmah itu bukan buat pengantin baru nggak usah dinasihati indah seolah-olah dunia ini milik kita berdua. Ki pengantin bosok-bosok makin tua makin judes ning laki. Ning harapan laki ngentut brut mari melaku pret di dosun ya. Terus kok Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita dipanggilin Allah yang namanya inna lillah wa inna ilaihi, memperbanyak amal ibadku gena sanggup kita ning alam ning dunia mah sementara laki mol bakal ngabaturi, rabi mol bakal ngabaturi, kecuali amal ibadah kita. Tatkala mati anak Adam putuslah amal kecuali yang pertama mau dibaca Ustadz Sarmanika, sodakotun jariyah, sodako iku yang akan memberi kita nanti ning alam kubur bakane bahagia. Siapa bilang kuburan ku sempit bu? Sing kuburan sempit kamu sing ora lok ngaji, sing ora lok salat, segawene maksiat bae, pelite kebina-bina, mbek kesempit ngagencet bumi ka. Bahkan bumi ke 10 balen setiap dina. Cecelukan melaporkan Allah, ya Allah kita ora kesediaan tak wong rancailat ke salat ora ngaji ora gawe maksiat we, tolong ya Allah arep tak gencet ning kita jere bumi di meneng dia omong kayak wong waras bae undak-andukan salat isya mah durung tenger ulah saya insya yang lalu biarlah kita buka lembaran. Bulan Sa'ban adalah bulan untuk menyucikan hati kita, Ibu. Bersihkan hati kita dari hasud, dari syirik, dari dengki. Nabi kita diserahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dicuci dimin. Itin dibitos timin ma'id zamzam kaim itu raqal bau. Digawa ning sumur Zamzam, dibelek dadane, dicukut atin, dikumbah sampai telung balen, diisi dengan hilman kailmu kayake keislaman, ditutup kembali, walikat kali dicap kenabian. Apakah hati Rasulullah kotor? Tidak. Hati Rasulullah tidak kotor, bersih, suci. Kenapa dikumbah? Memberikan contoh ning umat Muhammad supaya ibu-ibu ke hati ini bersih kayak hatinya Kanjang Nabi. Diambil gaku Isra Mi'raj aja hadirnya doang. Nggih garan dikumbah hati Kanjeng Nabi, hati Kanjeng Nabi ora kotor, hati Kanjeng Nabi bersih, tidak berbuat dosa. Ki ibu-ibu ong rancailat si mengkenen sing hasud cirik dengki nak kita mah iki lagi dikumbah ki ibu-ibu aja melotot bu, iki lagi dikumbah sadurunge kita mat, apalagi kita akan menghadap Ramadan kudu ingat ibu ya Allah sing pernah kita omongi. Ya Allah, si Kamsia, Sartina mani. Nalikane ibu durung ngajaluk maaf ning si Kamsina, si Sartina, amal ibadah ibu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Kecuali dosa kita ning Allah langsung Allah ngampura taubatan nasuha. Tapi lamun ibu dua dosa pernah ngomongakan uang itu ngajaluk maka tidak akan terima amal, percuma sujud kah karena maka sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelum kita mat, sadurunge kita mat. Engkau ning alam mahsyar iku Bu, ana rombongan monyet. Rombongan monyet. Rombongan iku rombongan monyet itu wong sing tukang ngerumpi, wong sing tukang ngomongaken uwong, wong sing tukang iki rombongan monyet iki rombongan wadon kabeh monyet iki. Kerungu
Kena sing biasa tukang ngomongaken wong iku wong wad. Lo si ibu lamun pada wadone kan ngobrol, wih indah sih kan. Anu mah pulen laki mah ngopi gore diladeni. Nek kita. Nggih ta nggih. Makanya waktu Isra wa ataqa min ala tuqradu alsinatum wa shifahu. Nabi nekani ana wong sing ilate dawa lagi digunting metu maneh, digunting metu ilate Bu. Digunting metu ya Allah Jibril, itu kasihan banget Jibril. Itu orang apa Jibril ya Allah? Kasihan banget. Ya Allah, diketok metu maneh, ketok metu. Ya Allah Jibril, kenapa itu Jibril? Ya Allah kasihan banget Jibril. Saya belum pernah lihat seperti Jibril. Kok diketok metu maneh, ketok metu sampai ning bibirnya peragat. Apa Jibril? Haulai khutabaul fitnah, utawi si kaum iku wong sing tukang fitnah, wong sing tukang ngadu-adu, wong sing tukang ngarumpi, wong sing tukang ketus judes cerewet bawel cablak ning lak ilate digun biwire digun ketok metu kelabu ceramah iki sampai tanggal 28 Sa'ban. Masih rajaban Bang. Cuman diselang iki walimatul hal. Artinya kita kaitkan seperti itu, kita sebelumnya kita mati, makanya sucikan hati kita, bersihkan hati kita sedurunge kita mati. Terus takin. Lanjut ta. Ana waktu Isra Mi'rajku wong sing lagi ngojay sanajan dudu raja bener apa kin karena anak kaitanane kin nggih tetapi lalangi ning lautan darah kelawan nanah sampai Nabi sedih Allah Jibril itu orang apa Jibril lo kasihan banget Jibril bukankah ada lautan yang bersih ini kenapa Jibril nih lautan darah nanah anak waktu caplok nginunge nanah kelawan darah terus takin dibahas takin ku apa jerekan Jibril Muhammad engkau anak umat anti kasyamku hada mislu akili riba Muhammad engkau anak umat anti kasyam mengkononku wong sing tukang mangan riba dalam masar nanti orang cairan ngadeg kabeh wong sing tukang mangan riba orang bisa ngadeg kelempengan kayak kenang setan wih puyang suwe-suwe awas ibu-ibu laki lagi turu gawui dikocak tangi setoran Senin Selasa bangku ini mah bagus iki marlok dipek kayak bane kecaknya ngebul ini jongor nesek ini ungdur ila man asfala minkum wala tangdur ila man wafaqa Bu masalah harta kita tidak boleh melihat ke atas ngedelengan ngesor aja ki megay hidupnya tinggi rabi tukang ojek dewi gaya dewi kayak rabi ini bupati lah paru-paru lakin ngaca dong kita ini siapa iki mah gaya hidupnya tinggi nak kita wadan sikit gelopok nah yuk kita sebelum kita untuk menghadap Allah Subhanahu delengan Bu wong sing elok ngambil duit mengkono nyakin masakat nyakin parah uripe bahkan banyak rumah tangga yang berantakan akibat ngambil duit mingguan si mengkono jumlah jar maju utangnya akeh laki moro uruh iku utang maning delengan laki nempengel tekan ndase kok wong mah jadi istri yang soleha Bu ngaca atuh kita ini siapa Kang las teman Kang kita mau renggo kalung gak Kang akeh sing renggo kalung gak Kang
Kang les teman kang ora teh gelang kang, akeh sing ora nggo gelang kang. Kang les teman kang ora teh cincin kang, akeh sing ora cincin kang. Kang les teman kang ora teh motor kang, ya duwe sepeda kang. Kang les teman ora teh sepeda kang, ya bisa melaku kang. Les teman kang melaku kang, ya akeh sing stroke kang. Mbeke ko. Wadon solehah, wadon suarga. Kemaning laki meres, tau dengan lempeng matanya bari melotot. Stik. Kita mereka bener laki dewek kejeblok jadi. Barang maca kejeblok ya anak 5 aja kejeblok. Nah, inti acara hal ini memberikan peringatan kita sedurung kita balik ning Allah, sedurung kita memperbaiki diri kita masing-masing, sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Kerungok bu, kerungok bu. Umah gedong bakal ditinggal, sawah ake bakal ditinggal, mobil bakal ditinggal, kontrakan bakal ditinggal. Sakabela kasing digawa, cuman amal ibadah kita masa hidup ning dunia. Bapak-bapak gelat di teh hebat, luar biasa. Endas kena sikil kena endas, salat ora, ngaji ora, motar. Anak rapi nih sing ngedakam nih kuburan Pak lakap. Mbake lebih tung dina gawi tadi rangda. Neng Jayan sabar subur kepenak wong Ciruas. Ade pulangnya kemana? Ih saya mah di Ranca Ilat. Emang gak punya suami? Suami saya udah lama banget ninggalin. Ya Allah. Mbake bitung dina ngaku nulis lawas mati. Dosun ya. Makanya ku wong lanang kudu sholat kudu ngaji. Jelas apa tidak? Makanya kasih waktu mayit abdi gawan yang masjid kan? Digiring kan? Diir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Arwah yang ngomong ya ahli, arwah yang ngomong ya auladi la talabat nabikumud dunya kama la'ibat bi. Ngacerit ceritanya sing mati kayak lanang tawadon kayak. Hah? Wadon tawadon kayak. Wis Pak ora apa-apa lah Pak. Ngalabe Pak ora apa-apa. Mayitelan iku ngomong, hei keluarga eson, hei anak-anak eson latar abad nabi kumud dunya kama la'ibat bina. Cukup bapak nak pengen bapak ngumpulkan harta kekayaan nak gelatih duit luar biasa, awan gena bengi gena awan, andas gena sikil gena andas nah ternyata hampa semuanya tidak dibawa. Nah cukup bapak kena larak bak ditarik roh iku bak larak nak. Bayangkan gimana pada mudah-mudahan oleh hidayah amin memperbanyak amal ibad ngakeakan ingat nikmat. Terus lanjut durung ning jero kubur bu, ning jero kubur sajian maning. Seorang pemuda datang ke Rasulullah, assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Rasul, bapak kita mati ya Rasul, bapak kita mati ya Rasul, lah kesing marek ya Rasul. Hai Bilal ta'al, para anak para nih ternyata bener si mayit ngegojot dewekan baik, si mayit ngegojot. Jadi Bilal biasanya orang mati banyak yang datang, ini mah kagak ada. Ih kasihan banget ya Allah, kasihan banget. Jadi penasaran, dibuka si mayit, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, ternyata itu rupa manusia berupa babi. Betul tak babi bu? Hah? Babi lapar kanya Nabi ya Rasul, pantas enggak ada yang datang Rasul, mayit iki duduk manusia babi.
Kak Kanjang Nabi langsung didoakan, langsung jadi manusia biasa. Pas arep dikubur maning, dadi bedul maning kabeh. Waduh. Melayu kabeh. Iya. Ngaji ke durung balik-balik aja. Aja hasud, aja sirik, aja dengki. Kita dodok di dasarnya pengen dodok. Gati untuk ngomongaken wong. Diwanti-wanti aja hasud, aja sirik, aja dengki. Iki bulan saaban untuk menyucikan hati kita. Lah durung balik-balik kita dodok di dasarnya pengen dodok. Parah gitu. Terus tak ini, kui hebat penitia susu neta kan, apliran cetak amaning susu nih. Terus tak ini, tak nganti mau kan? Jadi hei pemuda, tolong ceritakan apa perbuatan orang tua kamu. Ada 2 kejadian. Ning dunia jadi bedol, ning kuburan jadi bedol. Nangis ya anak, ya Rasul. Tolong ya Rasul, doakan ya Rasul wong tua kula ya Rasul. Tolong ya Rasul. Doakan wong tua kurunya teman ya Rasul, wong tua kula ning dunia bedol, ning kuburan bedol. Jere Kanjang Nabi, ceritakan, jelaskan apa? Bareng muru Kanjang Nabi guru. Langsung si anak kan nangis, ya Rasul, tolong ya Rasul, ampura ya Rasul. Wong tua kula bengen ora nok salat ya Rasul. Ora nok ngaji ya Rasul, latih duit bayi ya Rasul, awan begin jasugih ya ora. Wis aja nangis. Kok susu ke dino. Wis aja nangis, aja nangis. Mantap. Terus bayangkan Bapak Ibu sekalian berbahagia. Dibacakan doakan Kanjang Nabi, alhamdulillah manusia biasa dikubur ngadeg Kanjang Nabi setelah kubur. Wahai sahabat, saksikan orang yang tidak sholat, orang yang tidak ngaji dibangkit ke kubur jadi bedul. Wahai sahabat, saksikan wong ora salat, wong ora ngaji bangkit ke kubur jadi bedul. Bedul lanang bedul, bedul wadon bedul, bedul lanang bedul, bedul wadon bedul, bedul lanang bedul. Ibu-ibu semena cantik-cantik kayak bu. Suaminya ganteng, luar biasa, cari duitnya hebat, mewah lah, rumahnya bagus, tapi orang sholat orang ngaji, berarti ibu-ibu ditunggangi. Ulangi maning. Ibu-ibu cantik, suaminya ganteng, sholat orang ngajar, gelati duit mah hebat, tapi orang sholat orang ngaji, berarti ibu-ibu ditunggangi. Pada ibu-ibu dua laki ganteng, ibu-ibu bapak-bapak dua rabi cantik, luar biasa, salat orang ngaji, yang duit kayak lok-lok baik. Orang sholat orang ngaji, berarti bapak-bapak nunggangi. Lah iya apa? Iya maaf, kebo ngising tora, turu tora, mangan tora, salat tora, ngaji ora. Ibu-ibu dua laki misale ngising tora, mangan tora, turu tora, salat ora, ngaji ora, berarti lemoro salat orang ngaji maaf gimana duduk kereng gimana ngingetakan enda pada gelem ibadah mumpung durung wis mati magat kayaknya angke bedul nggak kedelang yang gue nama peci kayak wong ya bay kudung salat mau orang ngaji mau orang nah untuk bilang min ada lagi terjadi masa sahabat pengen pak sewaktu kurung dedes apa nih kira kurung dedes bu ya kurung Arabi salati semua Allah kurung dedes coba waduh terus tak ini ceritanya didarani mayite urip
langsung Pak Sekdes nyalati misalnya RT nyalati jere Pak Sekdes Pak Robi RT siap kalau mun RT diceluk kelura mah getape lu diceluk kiai mah guati kalian enak ya RT ya RT kita kanak ya RT kayaknya masyarakat nama yoro kacokado lah siap buka kok dibuka karena cerdas RT bismillahirrahmanirrahim subhanallah ternyata dudu mait urip maning ulah gede ngegerogoti sima ikut turun ning jero kubur masih ning kurung det jere Pak Robi hai RT gelati pangkidong dong siap gelati pang barang abdi gecek wong RT ne cerdas ngadeg ulan ngadeg jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wahai RT, jangan main hakim sendiri. Tuh saya mah ada SK tuh sing Allah SK nih kayak sadar enggak RT masih lurah. Aja gelopok. Tapi RT nya cerdas. Hei ulah, apa kesalahan si mayit? Dorong ning kuburan, masih ning kurung dia disiksa. Ulane jawab ada 3 faktor kesalahan si mayit masa hidupnya. Ulane bisa ngomong bu, ulah ning jero kubur mas sajian maning bu, nggak sebotak. Sungune roro, sini cokot bu gulu dimin sapisan cokotan itu 40 tahun larang. Aja enak bu, aja hura-hura ning dunia ini. Engkau sing bareng sengsara ning alam barzah ning alam kubur sampai ila yaumil kiamah disiksa wong tua kita. Terus takin. Lanjut. Tekang di mau kan. Jere RT nih, hai ulah apa kesana si mayit? Dorong nih kuburan masih nih kuburan disiksa. Ulah jawab dengan lantang 3 faktor wahai RT kesana. Yang pertama, RT ini cerdas. Jere ulane yang pertama wahai RT idza sami'al adan la yajul jamaah bengene ke si mait ke lagi uripe anda wong atan anda pengajian orang teka orang salat berjamaah tokonya ringkuk bae ning jero umah siji aja pelengos bapak-bapak berarti duit muntang manting salat orang ngaji orang engkau rasakan ning alam bahkan tuh ning alam ning dunia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu jampi irai kini kayak bocah baik kita wong tua jadi bebodoh terus bu sijiku makanya sholat itu jangan sampai kita tinggalkan sibuk bagaimanapun nanti yang akan dihisab yang pertama kali nanti dalam masar dalam kubur sholat dulu premen sholat itu beres sholat untuk masalah selanjutnya beres insya makanya sholat itu kudu perlu ilmu aja ngaji doang abade arisan macam tema belepotan ngaji ku Fatihah ku termasuk ruk niat takbir ngadeg macapa ruku tumanina intidal Allah sujud tuma lunggu tumanina lunggu akhir macata ayat akhir salawat Nabi ku makanya setiap ngaji ke bu aja lo kelungannya doang endah hasil ngajinya uli takon nih kiai takon nih ustazah sih ngajar ngaji termasuk ibu kun ake ibu masalah wilada masalah head dan lain sebagainya iku kudu takon pelanti junub anak kelima atau judul mau durung bisa
Awas kesiksa yang paling berat iki wong wadok ay wong lanang gimana ki nguyuh ngadeg bae cewek ora selentik teng ikut siksaan kubur yang paling berat iki wong lanang nguyuh ngadeg diselentik teng teng cewek ora ana si pengkono niku endi wonge terbayang kayaknya. Maka sholat iki aja sampai tinggal nggih. Bahkan kone dadi bedul. Dadi bedul. Wong sing ngelwarakaken sol. Yang kedua ulah apa kasalan si mayit? Apa jere ulane? Mani udzaka pengene si mayitikin orelok sodakoh. Wonge masuki orelok jajakat kontrakane mah akeh mobile akeh sawai akeh tapi orelok jajakat orelok sodakoh pelite kabina-bina akan dilempengkan harta kekayaan tersebut nanti akan dipanggang wong si mengkononku geseng rengek digayakakan manusia maning geseng rek dipanggang maning supaya merasakan siksaan yang sangat luar biasa. Makanya wong suki kubu manjing suargane kari 500 tahun wong pakin miskin dimin sing manjing suarga jadi anggur sugi anggur masakan ih sugi baik tapi sugi kayong rancail cailat jere Imam Ghazali sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah ning dunya bahagia ning akhirat bahagia kaya wong ranca ilat wisugi sawa ake mobile ake sholat rajin ngajine rajin sopan santun ramah tamah sedekah rajin zakat terat koh wong rancai. Yang kedua sa'idun fid dunya wa syakun fil akhirah nin dunyane bahagia menurut manusia mah tapi ini akhiratnya cilaka sing premen wong sugih salat ora ngaji ora usaha mah luar biasa tapi rok salat ora rok sedekah ora rok ngaji sombonge kebina-bina ku ning akhirat sengsara. Yang ketiga syakun fid dunya wa sa'idun fil akhirah wong mah hidupnya mah sederhana ora dia motor orde sawah umah gerombeng tapi tidak hambatan untuk ibadah sholat rajin berjamaah ngaji nerat saden ora dua seragam gak ngaji baik tidak jadi hambatan ora dua seragam gak ning dunyane sengsara tapi akhiratnya bahagia alhamdulillah sing nomor 4 iki cilakan 12 sakun fit dunya wa sakun fil akhirah ning dunyane masakat wis wonge masakat beloon bodoh ngaji ora salat ora ana tongtonan dimin bae lungane ana si mengkono niku endi wonge akeh ku jadi yuk kita sama-sama dengan acara walimatul hal almarhum wong tua kula puniki nggih Bapak Nasa almarhumah Ibu Sarah dan almarhum Bapak Haji Mat Kusen. Nah ikilah salah satu contoh anak sing soleh maukan tatkala mati anak Adam putuslah amale kecuali yang 3 perkara yang pertama sodako yang kedua ilmu yang manfaat yang ketiga anak yang soleh dan soleh. Mencetak anak soleh solehu tidak mudah membalik telapak tangan dokani pesantren Kiai Haji Ismail dokani ustad-ustad kita enda anak kita kuat imane insya akeh wong sugih donyane akeh lebeng ngakol mah cukup doang sepanci doang ngaturi ustad siji beres padahal mah dunyane tinggale delengan anak duraka si mangkono terus takin Allahumma barik fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana
waghfir lana dzunubana wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok ibu lamun pengen selamat bu, terutama ning laki, lah kemana kuncinya bu? Lamun pengen majeng suar, lah kemana? Ning lak. Arbejo tak ireng tak ompong tak kau adalah sang Arjuna. Kuning laki laka aji nih, judes neng kono, tuh dengan ada lempeng, gitu nggih. Kan anak kan sairan kan, dibaca tuh sairan nih. Siap nong. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong wadon jore akhlake baju tabu. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong wadon jore akhlake lamun marah cangkeme cablak, lamun ngajak selalu nolak, barang mati jadi kuntilanak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong wadon lunjak kening laki, laki ngopi ora diladeni, laki turu ora dikeloni, iku wadon bakal gelis mati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karengok bu, karengok bu, karengok bu, kuncine ning lak ridallah, ridone Allah, ridone lak, laka maning wis lak, lak, lak. Setuju bapak-bapak? Wih. Nggih nggih. Nah kita termasuk anak sing soleh. Keponakan ulah Ustadz Sarmani iki salah satu membentuk anak yang soleh, yang mendoakan kepada kedua orang tua. Wong tua kita nang kubur ora disiksa. Kenapa? Ki apa mani bulan sa yarfa'allahu a'mala ibad. Go. Amaliyah pada bulan Syaban langsung diangkat oleh Allah. Beda kalau bulan-bulan yang lain. Tapi kalau bulan Syaban amal perbuatan kita langsung diangkat oleh Allah Subhanahu. Langsung Bapak Ki lagi si Ki langsung. Dudu wong tuane apakah Ustadz Sarmandi doang? Ibu bapak wong tuane sing ning alam kubur lagi disiksa karena kehadir ning pengajian jera Allah. Malaikat aja siksa mayit iki karena lagi hadir pengajian. Sing mamodal mah Ustadz Sarma, ibu-ibu mah ora mamod, ora pulen tak. Ya hari gede mah ganjaran Ustadz Sarma di kesajian mah wong modal, tapi kita gak sawabe ikut ning wong tua kita sing wis mat. Apa jadi Sayyidina Ali?
Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabi wa man kana fi talabil asiyah kanatil fi talabi. Kalau kita memang menuju ke tempat pengaji kai bengi, surga sudah disiapkan oleh Allah. Tapi kalau kita menuju ke tempat maksiat, anak organ tunggal, jaipongan berangkat, maka pada baik akan meluncur nih wong tua kita nih alam kubur. Berapa jam kita nonton? 10 jam. 10 jam wong tua kita digecek nih jero kubur. Kerungok bu, nggak mau kodong nonton doyan mas, enak kita. Bapak nirang kesek pengen anak tontonan, bocah pada nangis ke duit orang duit, barang laki ini kebudak kena ngedel bebek ketelu aja. Seallah rupanya. Yang lalu biarlah kita buka lembaran apa maning kita pada bulan aja sampai kita berbuat maksi sing sapa ngagung-akan bulan Sa'ban. Kita selalu takwa kepada Allah, gawe amal kebagusan, ngeker diri kita tidak berbuat maksiat, maka kita insya Allah dosa-dosa kita diampura. Alhamdulillah. Biasanya kita main gaplek bae misal, biasanya bulan lian mengadu ayam misalnya, tapi bulan Saban alhamdulillah dosa-dosanya diampura. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Mau kan wis pirakan ulakan si mayit ning jero kurung di deska wis pirakan? Hah? Roro ketelu dorong kagol ki telu ki wis. RT hai ulah apa kesalahan si mayit? Lantang ulah jawab. Yang ketiga wahai RT, layas mau kolal ulama pengenek si mayit lagi uripe orang gelem nurut ning kiai kon sholat gati kon ngaji gati sengit ning kiai sengit ning ustaz. Allah suruh ngelok sengit ning kiai mah gelis modar kiai melemu dewek nyakin gering lah nyangiti apa nggih tangge nggih tangge njana apa-apa meni ustad bae lara weteng ning ustad ndas puyang ning ustad mati ning ustad iku mesengit ning ustad ning kiai iku kawalat iku. Tapi insyaallah waran cailat ma amin ya robbal. Yang lalu biarlah kita buka lembaran kembali kita anak yang soleh. Anak yang soleh dan soleh itu mendoakan kepada kedua orang tua baik di waktu urip maupun di waktu mati. Kita ibu bapak-bapak ya Allah wong tua kita sing wis mati ka bu mal mayitu fil ila kal gharil wong mati ibu kita sing mati njok tulung-tulungan iku pak njok tulung-tulungan cuman anaknya pada budek pada duraka kabeh orang kalingan nih wong tua setiap malam Jumat boro-boro zikir baca tasbih tahlil yasin iku mentung nonton TV biji anak si mau ke anak endi wong inget bu lagi cilik bengen. Nah malam Jumat mah aja ngebuang banyu ning latar. Kita masih terngiang kini ibu kita. Nah aja banyu latar anak ya. Ku wong mati pada teka bapak tua ibu tua ajiku. Padahal kula ngaji bener iku pak. Setiap bahkan dudus anak di dalam kitab Tanwirul Qulub. Inna arwahal mu'minina ya'ilun isma'ilid dunya. Dudus setiap malamnya setiap dina. Wa yunade kula wahidin bisautin cacelukan kegemboran cuman anaknya pada orang paham karena orang lok ngaji anak ngaji abate bodoh lok dinggo terus sampai roh ngomong falatan sauna aja lali nih ibuna aja sampai orang sodako nih emakna emak kilara siksaan kubur kina fa inna muhtajuna maka satunya wong tua kita di alam kuburiku roh wong tua njuk tulung-tulungan setiap dina selawas-selawase. Bayangkan Bapak Ibu sekalian lamun wong awang apa anaknya pada maca yasin pada sodako pak kiai kita mau rekawang yasin mamongan lah celuk ustad setiap malam Jumat orang usah kakek mani komo ya bisa ngawrat ma ana wong 10 wong 20 dimain nginung kono sarap apa dimain nginung kopi masya Allah luar biasa wong tua kita bunga ning alam dunia nih inna akmalakum ning alam akhir
akhirat. Aku wa asirukum minal amwat. Satu nih amal-amal kita dipentokakan yang Allah. Ko anak kiraku lagi sodakoku, lagi baca yasinku, lagi ngajiku, luar biasa. Senang wajah-wajah orang tua kita berseri nalikane anaknya lagi pada ngaji. Karunya torane wong tua Bapak Ibu. Karunya torane wong tua. Kita harus gawe bagus. Wattakuni la tuzi. Ajak dia sira kabeh lan aja gawe lara sira kabeh ning wong tua sing wis mati. Premen kita gawe lara ning wong tua sing mati, kita ne ora salat iku gawe lara ning wong tua sing mati. Kita ne orang ngaji berarti kita gawe lara ning wong tua dimenang. Ya Allah, mudah-mudahan oleh hidayah ya Allah. Amin ya rabbal. Yang lalu biarlah kita buka lembaran insya apa maning pada bulan Syawal. Jadi kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah mumpung masih urip, wis mati mah ora bis. Sampai kan nyandeng irhamu mautakum bisodaqati tab abisur ma fa illam yastati fa biqraati. Karunya sirene wong mati-mati kabeh komoni wong tua kita. Insyaallah Ustaz Sarmani tidak akan miskin kita memberikan sedekah. Dalam rangka acara hall orang tua kita semakin ditambah rizkinya oleh Allah subhanahu. Mal bakal miskin Pak entek 10 juta gak mal bakal miskin, insya Allah akan ditambah nih Allah subhanahu. Hati nurani kita membalas jasa uang tua mal bakal kebalas. Digendong sing kene ini Mekah Madinah, tidak naik pesawat 1000 kali pun kita gendong tidak mungkin akan terbalas jasa ibu bapak. Cuman anak engkau perhitungan anak mani wong tua. Makanya sing paling gede mah ganjar sing dia masih wong tua sing urip Bu. Mau masih urip ku wong tuaku dimuliakan. Aja irining dulur, aja irining kakangku. Gedene ganjaran sing paling gede mah ganjar wong tua sing masih urip. Cuman iki mah hitung-hitungan nih wong tua. Wong tua utang 10 itu dumbokan utang tas 10.000 kan. Allahu Akbar. Anak mas mau ikut nih wong tua. Orang keling digandung 9 bulan 10 hari melahirkan jiwa dan raga dikorbankan mesang. Komo dia mantu ini judes man. Wong tuane laka kakarene. Jere si laki nih kan. Nang barang malam Senin mengakol bapak kan. Lu wisi di holi torat aja lah kata tinggal. Akake mengkonon wadon sing kertos iku. Iku wadon neraka sing mengkonon. Nyala kata tinggal. Ya. Mesti orang ngahol maning. Lihat ke masing iya kemari ibu maora wih rupanya kencengnya kita menjawab aja pak kiai ya. Jadi ibu maora ga. Lihat aneh kima. Ning hati niku mana sih mengkono niku. Enak kita. Kayak rabi kita ngelam tak buang. Lah iya kenapa? Wadon masih akeh. Ada orang nurut. Tapi insya Allah yang hadir ini istri yang solehah semuanya. Amin ya rabbal. Jadi wong tua kita nih alam kubriku sampai dina kiamah disiksa orang tua kita. Nalikane anak kita duraka nih wong tua ya mau kan watakuni latus. Wadia sirakabin aja gawe lasa disakabe nih wong mati nih wong tua kita. Wong tua kita larang di kuburan karena anaknya orang salat orangan. Ngomong akan hilangkan omongan mulai detik ibu iki menghadap bulan Ramadan. Jadi aja sampai uang tua kita disiksa nih alam kubur gara-garaan orang salat orang orang sodak. Yuk kita sama-sama dengan holnya almarhumah kita sama-sama untuk muhasabah. Masya Allah Ustaz Sarmani ya. Alhamdulillah teman. Perlu kita contoh ku mengkononku. Kita musyawarah laki rabi. Engkau ya nong, mana akan miliknya tahun maning menang lah. Ngatur iki sobari be, kalau ibu aja abso. Wes, diniatakan nong, insyaallah lah. Engkau lah benong maning bapaknya mati, ibunya mati. Engkau mengkonon maning nong. Engkau mengkonon maning nong. Kakang ora iki kang ma per baik mah. Mana akan miliknya be insyaallah kok.
Makiki penyakit wadon kan studi ngane lempeng. Meran, sing wong ules seben aja judes-judes iki. Wong mayu ayu tapi ketus-ketus iki. Tapi insyaallah, amin ya rabbal. Irhamu mautakum bisadaqati ta'am. Karunya sir kabeh ni wong mati-mati sedekah. Kita mau bisa sedekah mah kana orang duwe, kita baca Quran. Makanya kubu anak kita di pesantren kan, pesantren. Rugi ibu-ibu anaknya. Mantaroka waladahu jahilan karena kullu dambin amilu ali ibu wong rancailan ninggalakan nak bloon orang bisa ngaji sifat 30 komo rukun salat komo rukun wudu komo salat ora ngaji ora HP-HPan bae mamotoran bae lunga-lunga bae lanang wadon ngaji ora salat ora perbuatan maksiat yang dilakukan oleh sang anak kita itu akan dikumpulkan kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah min. Gua jangan lutruk gawe anak bae. Ki mau ya be. Ngayebak bae. Anak 5 bloon kabeh. Nggih. Ibu jangan bangga anaknya kerja di Komas, jangan bangga anaknya kerja di KMK dan lain sebagainya. Tapi ingat kewajiban ibu terhadap anak. Akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak kita nanti akan nuntut kepada kita. Ibu tak rajin sholat bapak rajin sholat sementara ngajar di pesantren kan anak kita belum di tentang agama difasilitasi motor, fasilitasi laptop, komputer dan semuanya difasilitasi sementara kita ngaji agama tidak bisa motor anak kita bapak mati ibu mati disiksa anak kita man rabbuka tolong lara teman siksaan kuberi Allah wa man nabiyuka ora bisa ya Allah tolong kalian Allah celupkan bapak kita ibu kita ya Allah kita nuntut ning wong tua kita. Jadi Allah malaikat jukut dan blok rancailan cengkewing sing koping iki wong tuan dia nggih tuan ning apa dudu wong tuan ni rata fa innahu lam yu'allimna umuradina maka satu ni silanang bapak kita ke ibu kita bengen kita tidak pernah dimadrasahkan tidak pernah dimajlis taklimkan tidak pernah dipesantrenkan buta saya Al-Quran ya Allah buta saya rukun sholat orang bisa sifat 30 rukun wudu orang sholat orang ngaji kita ya Allah tokon magawe doang kita bangene lulus sekolah kon magawe salat orang ngaji orang gara-gara ibu kita bapak kita tolong kadillah pancingakan bapak kita ibu kita ning neraka anak siji pak ibu-ibu sekalian ini dunia sementara pak engkau bapak ibu ngajerit nih alam kubur nanti baru terasa gimana kayak kon magawe be magawe wong tua meneng ngomong laki nih wis nong ning pondok wis nong ora ado-ado kan yang abaji mak Ismail yang kondo ning kedung ma ora iku kebloon make dewek kebloon ke dewek ka dewek kebloon mak ora di ijazah mah gawe ne premen kan goblok dewek aku selaki ni merkuyut kuwadon neraka itu nak kita nggih tangge delengan bu kiai ustaz delengan mangan turu nya mangan kita kalau rabi kita alhamdulillah Kiai Ismail itu ngelemu badannya mangan turu doang yuk. Kenapa dijamin Allah ibu sebulan pira 5 juta sebentar kita mah sewengi doang kalau rabi 10 juta ya ampura iki mah dudu sombong ya Allah dudu sombong ya Allah untuk memberikan semangat ning wong tua anake endah pada dididik anake kon ning pesantren ajak kon magawe bae ning pesan kula sampai di iku ning apa di kontrak ayo di kontrak udah pakai sebulan 300 juta sorry kata saya di kontrak 300 juta oh enggak mau kata saya wong kita kan selama sebengikin siji engke esok anak banda dor anak lah teluk lam wilayah kena ya ampura ki Pak ya Abu ampura iki kula ngabangun pondok or sing pemerintah oleh berkat bae jadi aja terlalu kerdil pola pikiriku ning dunia be dunia anak ora dididik duraka kok ibu-ibu mati kerasa baru wis turung ning akhirat Pak ning dunia be coba yo sangar-sangar orang yang pondok bener bocah siki aleman
kayak wong iya biar rumah masak wong tuan masakan apa gue utang udah seminggu kan mama apa ini mah jadul banget enggak saya teman kita pakainya Samsung semua ini mah jadul mah enggak saya orang baca sikit ngaji melakas yang becus orang rumah masak ngaca ke kita ki anaknya siapa gelopok ngaji orang becus gayanya kayak wong sugih bocah sikit hampir meratek bu ngenekakan wong tua masalah subuh ngubah piring nyuci wih anaknya mah kayak raja ninjaro kamar pacar yang halo juga kita ke Tanjung Kaitnya jam berapa ini mau pagi banget nanti dong jam 10-an saya kan belum mandi mama saya kan buat sarapan enak kayak mangan megesek laka laka wong tua aku laka nyeluk abi umi bu kayak wong ya bokap anak tetamu assalamualaikum waalaikumsalam nang bapak ini bokap sama kagak ada nih ngoyos nyeluk ngebokap ngoyos bapak ibu nih nong mami saya kagak ada nih nganti nggak gebot nah suara jelas ngaji mora jelas ya bocah kisiki kan mangon niku bu nggih tangge ya ceket ada berapa anak ini pesantren kadang kala nih kayak koni Ki Haji Ismail ku bocah sekene ini malaka laka sing gelem ngaji kula kabeh ku kula gampang hampir 400 bocah pondok ku lah wong desane malaka paling ada wong pira wong desane kadang sedih kita ya Allah wong ado-ado mah pada pinter bisa ngaji wong kita dheweke mah laka sing bisa ngagaya bu belum nggak sekolah mama pulsanya udah habis delengan ibu anak jelas apa tidak ikulah krisis keimanan anak kita sudah tidak cinta agama sini cekal HP tidur mangan ngising ngoyo cewek dodok turu orang duraka kata bapak ibu bocah sih kadang halo kamu nggak usah ke rumah ya bokap saya lagi marah banget kamu nunggu di Alfa aja saya bawa motor sendiri jelas bu anak kita berangkat jam 4 sore sampai bengi jam 12 HP ibu sinokokakan motor bapak sinokokakan pulsa bapak sinokokakan sementara anak kita sholat ora ngaji ora perbuatan maksiat kumpul kebo perbuatan semuanya itu akan dikumpulkan kepada kedua orang tuanya yo pada dimanja anaknya pada dimanja terus yang mati siapa dimin ini wong lanang ora pak anaknya pinter mondok hafal Quran ya Allah lagi sekarang kabeh ngaji anaknya pinter kabeh A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim Allah mendengar hai malaikat turun nih raja ilat anda wong tanah sekarang kabeh anak baca Quran kabeh satu huruf Yasin 10 malaikat jumlah huruf Yasin 3000 kali 10 malaikat berapa ribu malaikat turun melingkari orang tua kita yang sedang sakarat yakumuna baina yadai sufufan ribuan malaikat cecer melingkari orang tua kita sedang sakarat karena dibacaan Al-Quran oleh sang anaknya sambil berdoa ribuan malaikat buat orang tua kita yusalluna alaihi wa yastaghfir ya Allah mudah terima amal ibadah Allah ampuni dosa Allah masukkan surga itu keuntungan anak kita bisa timbul pertanyaan premen nasib ibu-ibu menang yang budek kabeh yo pada dimanja pada barang ibu mati anaknya nyekel HP be ngaji mah ning pondok nyekel wong tuan lagi sakarat anak duraka wih di dia call yang orang bisa ngaji dia call
buat status ibuku sedang sekarat. Yo pada dimanja bu, pada dimanja anaknya pada dimanja. Rasakan bapak ibu sekalian berbahagia. Bukan saya haram sekolah, tidak. Lanjutkan sekolah, tapi pondok pesantren jangan ditinggalkan. Ngaji jangan ditinggalkan. Atas nama Haji Sobari tidak setuju tok sekolah doang, angguran orang sekolah daripada orang ngaji. Tapi yang bagus ngaji bari mantap. Gitu nggih? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kurnya tori beuni badan dewek. Sapa sing kono sing baca Quran sementara anak kita harus bisa ngaji. Kudu tegas bu sikim buat sikim alaman ngenekakan gelopok buat sikim. Iya orang rumah asa nih wong orang duwe gaya hidupnya tinggi, wih kayak wong iya bae. Akur ta bu? Bisa ibu merasakan? Itulah akibat anak kita tidak di pesantren kan. Mudah-mudahan ceramah kula niki ibu bapak sekalian bisa menyimpulkan bahwa ilmu agama Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani telah mengomongkan yang wajib itu adalah pelajaran agama. Tidak bisa bahasa Inggris tidak berdosa, tidak bisa matematik tidak berdosa, tidak bisa fisika tidak berdosa, tapi agama kita bicara Islam maka dosa duraka wong tuan nalikane anak kita tidak belajar agama. Insya yang lalu biarlah kita buka lembaran sedurunge kita mati menyambut bulan Ramadan. Insya man parihabitu kuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Sing sapa-sapa senang kehadiran bulan Ramadan maka haram jasade manjing neraka wajib manjing suar. Kang alhamdulillah Kang ya menaida umur be Kang dalamane Ramadan Kang bisa aja mikir-mikir pembukaan segala Kang selasa wenten saos Kang buka mah roti ya ora apa-apa Kang kacang hijau ya ora apa-apa bukan ya lawu mangan wis ora apa ayam ta bandeng ta Kang ora apa-apa Kang tapi kita tidak meres ning lah iki mui itu dingane aja ngelimbuk bae aja ngelimbuk bae gara puasa teh ngadekok bae di ngolan sama dadi lanang jadi ketus anak sih mengkono niku anak ya Allah ku awas ku boya man shoma Ramadan iman ihtisaban ghufir lahu sapa bae sing puasa di dasar iman ikhlas dosa-dosa kita diampura insya. Cuman yang 5 macam iku awas ku bu aciji ajelok ngomongaken yang kedua ajelok tukang ngaduat yang ketiga ajelok jadi sumpah pal yang kelima kita melihat dengan syahwat. Makanya bu waktu Ramadan mah ajelok nggo pupur ajelok nggo pupur wis ning pasar ga alami be nggo pupur ku nggo tas tarawih kelawan lak ora apa-apa bu bulan Rajab sodako semangkok iku 70 mangkok kalau bulan Saban semangkok 700 mangkok tapi kalau bulan puasa 1000 mangkok kok ibu ke bulan Saban ke ngambung pipi laki ko seambungan iku ganjarnya 700 ambungan bapak-bapak ngecos ibu secosan iku 700 aja orang ngecos pak bulan Saban lamun pengen uli ganjar Ramadan 1000 tapi entas tara tapi misalnya dipakai aja kita lagi puasa bulan Saban kita pakai wong ngarep puasa kita nih baru jalan kita kan Jakarta jadi laki nang Kang juga lagi puasa Kang lagi puasa wis ngecak Kakang iki wis buka kok susu nih aku buka nih suka kok kalau puasa sunnah nalikane laki ora izin aja nong wis puasa manis nong wi Kakang merengpeng iki ngecak-ngecak langsung sih ngebuka buka kecuali bulannya bulan Ramadan laki nih ngotot baik wis dipanggil Kang wi sabar sih engko gentas tarawih apa takang kagol gede maning kita usora ya wih Kakang medi kita mah kan puasa Ramadan nih ya be puasa sunnah mandi kita wih kita mah
Lamun laki nih sing maksa mangkono iku wong lanang sing duraka. Lamun bulan puas, tapi kalau bulan Sa'ban mah ibu harus siap. Ora puasa ora apa-apa. Tapi sing bagus mah puasa mah terus bengine embeke ngecos. Insya Allah. Amin ya robbal. Yuk kita sama-sama meningkatkan amaliah kita pada bulan suci Ramadan kita. Maka siji ko, awas ku boya, kudu ngajaluk ampu, terutama ninglak langsung nih wong tua, nih tetangga. Jagot laki lagi dodok. Kang, injuk teban pangampura. Iya bener ke sobari Allah. Di bulan Sa'ban nih kesalahan kita dan gong lalu wadul imannya tipis dalam kalung pengen dalam gelang pengen sesuai kemampuan laki-laki orang mampu kita ini merespai nih Kang ampura Kang Gusti kita berdosa nih kita kan nih Kakang ya kita berdosa nih kita Ramadan nih Kang Allah berbakar ngampura berkata udah ngampura Allah berbakar itu Kang berkata udah rindu Kang mal bakal manyi surga kita Kang berkata orang itu Kang wih Kang nangis beneran kita nyari si laki nenong pada baik Kakangan siapa sih wong lanang sih orang pengen nyenangakan rabi no wis niat Kakang semenjak nikah wis niat lamun akeh medika pengen teko Kakang kalung sepelak beca karena ya dasarnya nasi bejore muta Kakang lamun rabin itu senang masuki kita iki yuk kita salin ampur insyaallah yuk sama-sama kita baca istighfar nong vokalis tapi aja nggo gendang ya kita baca istighfar aja ya sama-sama apabila kita hitung telu engkau merem kabeh aja yang melotot colok setan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kacau tukang kamera orang apa tukang kamera tapi maca istighfar mang ya siap bu wasari'u ila maghfirah buru-buru kita njaluk ampura sedurunge kita mati nggih yuk sucikan hati kita bersihkan hati kita qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha yang kedua didik anak kita pesantren kan bu titip bu aja sampai anak kita harus bisa ngaji lamun kita bahas iki luas mani karena waktu wis dalu kita ngelih mani balbel Ustaz Hakimuddin mangan metekang rosida kita tapi insyaallah disiapakan iya barang bokal lakam Ustaz Sarmani lah orang apa entengnya baik kiai mah islah baik kiai mang pecelele ben itu dalan terus takin Asya apabila kita hitung telu merem kabeh jadi kita nang siap istighfar Bismillahirrahmanirrahim ya Allah masyarakat Transilat dalam rangka acara khol ya Allah mudah-mudahan almarhumah yang dikholi pada si pun ya Allah terima iman Islam ya Allah diampura segala dosa ya Allah dipadangakan alam kubur ya Allah untuk rahmang pribra saking Allah sapa Nabi kita Muhammad SAW ya Allah ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala juga putranya yang khol pada si pengpuniki Ustadz Sarmani serta dulur mantune KB ya Allah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya ditebiahkan belaine ditentramkan dalam rumah tangga ya Allah disung rezeki kang kata kang halal kang barokah ya Allah mudah-mudahan tahun mari selalu mengadakan khol ya Allah dan mudah-mudahan sing hadir sedanten pokoknya ya Allah dipanjangkan umur ya Allah ditenteramkan dalam rumah tangga nih ya Allah dilancarkan usaha nih ya Allah sung rezeki kang kata kang hal barokah satu pusatkan hati kita ke Allah tinggalkan dunia sementara Bapak Ibu sekalian dua pusatkan hati kita ya Allah tinggalkan dunia sementara bayangkan dosa-dosa kita dosa orang salat kita dosa orang ngaji kita dosa berbuat maksiat kita dosa ngelawan yang wong tua mertua suami dan istri jiran tetangga tiga merem kabeh yuk nong baca istighfar mulai sama-sama Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya lanjut astaghfirullah
Allah Rabbal baraya astaghfirullah. Bayangkan dosa-dosa itu. Nal khataya terus ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami sadar manusia penuh dengan dosa ya Allah. Betapa banyak dosa yang sudah kami lakukan tahun-tahun yang lalu ya Allah. Hari demi hari, minggu pun sini berganti, bulan pun sudah tiba. Tidak terasa sekarang bulan Sya'ban ya Allah. Sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, rahmah dan mubarakah ya Allah. Sadar ya Allah, kami banyak dosa yang sudah kami lakukan tahun-tahun yang lalu ya Allah. Banyak tetangga kami meninggal dunia ya Allah, belum sempat sholat, ngaji, puasa, sedekah, zakat, mati ya Allah. Rumah gedung tingkat tinggal, sawahnya banyak, rukonya banyak, mobilnya banyak, tapi hampa semuanya tidak dibawa. Menjerit si mayit di alam kubur, tolong ya Allah. Lara teman siksaan kubur ya Allah. Bumi mengempit, ular kalajengking menggigit ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Rabbirja'uni la'alli amalu salihah fima taraktu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Arab salat ya Allah, Arab ngaji ya Allah. Tolong ya Allah, kembalikan ke dunia ya Allah. Harta benda saya wakafkan ke pondok pesantren Pak Kiai Haji Ismail ya Allah. Buat majlis ta'lim para ustaz-ustaz ya Allah. Kembalikan kami mau sedekah ya Allah, fakir miskin, zakat fakir miskin ya Allah, sedekah kepada anak yatim piatu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Lara siksaan kubur ya Allah, lara siksaan kubur ya Allah. Bumi mengempit, ular kalajengking menggigit, malaikat ngegecek ya Allah. Apakah Allah kala tidak bisa? Yuk kita sama-sama Bapak Ibu yang hadir, kesempatan kita, peluang yang diberikan adalah Allah untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak zikir, baca tasbih, baca sholawat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan dari larangan-larangan Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, pemimpin kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bunda mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, jiwa dan raga dikorbankan demi sang anak, menyusui selama 2 tahun, diisingi, diuyungi, dicewoki, kadang gering panas, wong tua marah turu nimang si bayi, saking sayang ning anak. Orang duit gratis duit wong tua digawa ning dokter, dididik hingga dewasa, dinikahkan. Semono iku wong tua anak 10 kaingonan, anak 5 kaingonan. Tapi kadang-kadang anak mah perhitungan ning wong tua, karik wong tua siji-siji. Milu ning anak pertama jana bertabok, mbok wis suwe nih kene bok, pindah ning anak nomor loro bok. Jadi tuh kita doang anaknya, siapa sih orang sedih wong tua dikonokaken, nangis ya bok. Anak mah semono iku, beke 10 dina geus bosen ngurus wong tua. Orang kelingan 9 bulan 10 hari, dikandung sampai jiwa dan raga dikorbankan demi sang anak, menyusui selama 2 tahun, diisingi, diuyui, dicewoki. Milu manening anak nomor loro, apa jarang bok, mbok suwe nih kanene bok, pindah nih anak nomor 3 bok. Rabi kita ini merengut bae bok, pindah bok, siapa sih orang sedih mengkono niku anak mani wong tua, perhitungan nih wong tua, uji-ujian nih wong tua, sering marah ngebentak nih wong tua, sering marah ngebentak nih wong tua, sering marah ngebentak nih wong tua, termasuk anak durhaka ya Allah, anak durhaka ya Allah, anak durhaka ya Allah. Ibu bapak, Allahumma gfirlan wali walidayna warhamhuma kama rabbayana. Ya Allah, kula rindu ya Allah, pengen anak sing bisa ngaji ya Allah, rindu pengen anak sing akhlaknya bagus ya Allah, bagaikan akhlak baginda Rasul ya Allah. Anak kula betenayun ngaji ya Allah, betenayun salat ya Allah, gawene HP-HPan bayi ya Allah, motor-motoran bayi ya Allah. Tolong ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, pengen punya anak yang soleh dan soleh ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi walil khair, wala taj'alna wa iya min syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Rindu pengen anak sing bisa ngaji ya Allah, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua, hidup dan matinya selalu didoakan ya Allah, ya Rabbi ya Karim.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para kiai, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau benar itu datangnya dari Allah, apabila sakehilapan kula, yuk sama-sama yang punya orang tua, hormati orang tua kita, muliakan orang tua. Apa janji Allah ya Rasul? Nalikan kita ngurus orang tua, akan ditambah umurnya, rezekinya banyak, dan kita mendapatkan haji mabrur dan mabrurah. Yang penting kita aja iri nih dulur, aja iri nih kakang. Ketulusan hati kita untuk menghormati orang tua kita. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Ustaz Salmani, mudah-mudahan bentan manfaatnya, dan semoga kita bersama ikut andil dalam rangka contoh Bapak Ustaz Salmani. Demikian kang sampun kula sampaikan sepisan malih, benar itu datangnya dari Allah. Apabila kekhilafan kula, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.